Once again, good morning all. Buenos días a todos. And so good to see you all online. Bueno verlos a todos online. And like I said before, so this should be our last Sunday on Zoom for a little while. Como dijimos, este va a ser el último domingo por medio del Zoom. Next week we're going back to a church service, so we'll confirm what's required for next week. Y el domingo que viene los vemos en persona en la iglesia y confirmamos si hay una cosa para tener en cuenta. Yes, whether we need to adhere to with the government regulation. So we'll let you know. Te avisamos por las cosas del gobierno, lo que sea, te avisamos durante la semana. Okay, so today I want to share about scripture. Hoy quiero compartir sobre las escrituras. And more specifically, I want to talk about the sufficiency of scripture, the word of God. En específico, quiero hablar sobre la suficiencia de las escrituras. And let me start by just sharing a few slides with you. So yeah, the title of today's message is called The Sufficiency of Scripture. El tema de hoy es la suficiencia de las escrituras. Okay, so can you all see the PowerPoint? Yes. Okay, so I want to show you some slides when it comes to the sufficiency of scripture. So Bueno, can you see that one? Voy a compartir unas slides para que vean algunas cosas que quiero compartir. So it's in both in English and Spanish. So there says the Bible made me an atheist, right? So it's a bit of funny comment there. It's in Spanish as well. I'll show you the next one. Pastor Gia, sorry, I can't see the slide. You can't see the slide? I'm stuck on the header one so far. Okay, let's start again. So I've been having a few issues today with my internet for some reason, but let's try again. All right. Okay. Now, can you now see the first slide? Yes. Yep. Can you see that mimic there? Yes. Okay. So sufficiency of scripture. So there's a few slides that I want to show you. So that's one. It says the Bible made me an atheist, right? The next one. This is a quote from a guy called Thomas Paine, and is considered to be one of the foundation fathers of America. So that's what he said. I've got it again in English and Spanish. Okay, so if you read that, I'll get to the next one. So this is talking about contradiction of the word of God. So you can see one passage of scripture says one thing, and then someone can find something else in the same scripture later on that contradicts the word of God. Right, and I also got there in Spanish, and the guy seems quite happy that he found the error or supposed error. I'll go to the next one. This is for those that probably have faced that with their own kids. You know, what they call the difficult passages of the word of God. So the kid is just trying to point out something to his mum, and his mum is trying to avoid the issue in that way as well. So that's quite funny. And I'll share one more. So this is another one that says, Jesus is talking alone to God, and someone was there to write it when the Bible says that he was alone talking to God. So looking at those quotes. Así que mirando estas citas.
You might find them funny, Puede ser que lo encuentres cómico shocking, or strange. o quizás extrañas, impactantes. And that's what we can see here on what I've shown. Y eso es lo que te acabo de mostrar. But the reality of our world is that there has been a steady decrease of people who read the Bibles. Pero la realidad es que hay una disminución constante en todo el mundo de personas que leen sus Biblias. So it is estimated that biblical literacy is lower in Australia today than at any point in our history. Es estimado que el número de personas que leen su Biblia en Australia hoy en día es más baja que en cualquier otro momento de la historia de este país. So there's obviously reasons for this. Así que deben de haber razones por esto. So what are some of the reasons for this situation? ¿Cuáles son algunas razones de esta situación? Well, one of the common reasons, I guess, is that Christians or people say they are just too busy. La razón más común que cristianos dicen es que dicen que están muy ocupados. No, we know that our lives are getting busier every day. Sabemos que nuestras vidas se están poniendo más ocupados todos los días. And then it even shows in a way we communicate today. También se puede ver por medio de cómo nos comunicamos. You know, like we mainly communicate through SMS Por ejemplo, nos comunicamos con SMS, or WhatsApp. You know, a lot of us have WhatsApp, WhatsApp, and also Facebook or through tweets. por medio de Facebook o por medio de algún tweet. But there are also other reasons why people don't engage their Bibles. Pero también hay otras razones por las cuales la gente no utiliza sus Biblias. And based on those quotes there, Basado en esas citas que acabamos de ver, you know, we can see that there is a loss of confidence in the Bible. podemos ver que hay una pérdida de confianza en la Biblia As being the absolute authority. y confianza en que la Biblia es la autoridad absoluta. You know, there are many popular ideas that say that the Bible cannot be trusted. Hay muchas ideas populares que dicen que la Biblia no puede ser de confianza. And there are those that say that the scriptures are not relevant to us today. Y hay gente que dice que las escrituras no son relevantes hoy en día para nosotros. But what from a personal perspective, what I'm seeing something, a different form as well. Pero personalmente yo también puedo ver otra razón diferente. And this is a very dangerous form, a pattern that is happening. Y esta forma que yo veo es bien peligrosa y es constante que estoy viendo. In the lives of many Christians today, La vida de muchos cristianos hoy en día. is that the way they speak and the way they live, it shows that the Bible is not enough for them in their lives. De la manera que hablan y que viven, muestran que realmente la Biblia no parece ser suficiente en sus vidas. So the sufficiency of scripture is being questioned from many angles. Así que la suficiencia de la escritura está siendo cuestionada desde muchos ángulos. You know, too many Christians agree with what the Bible says, Muchos cristianos están de acuerdo con la Biblia, but they put it aside pero la ponen de lado to live their lives as they think or they feel is best for them. la ponen de lado para vivir la vida como ellos piensan que deben de vivirla o quieren vivirla. So the result of all these things that I've mentioned Y en resultado, is that many sectors of the present day church, muchos sectores de la iglesia hoy en día, you know, a lot of them have abandoned the previous strong commitment to the authority of the scriptures. estas iglesias han abandonado el compromiso que tienen con las escrituras y la autoridad de la escritura. And the consequences of this in our society and churches in general has been devastating. Las consecuencias de esto para nuestra sociedad y nuestra iglesia y cristianos ha sido muy mala. So let me make one thing clear.
Déjame aclarar algo. You know, God does not need us, Dios no nos necesita a nosotros you know, to spread the word. para compartir su palabra. You know, God will find a way to spread his word. He can use whoever he wants to use. Dios siempre busca la forma, siempre tiene la forma y usa gente para hacer lo que Él quiere. But we need the word of God. Pero nosotros personalmente necesitamos la palabra de Dios. Okay, so does it matter if Christians are becoming less familiar with the Holy Scriptures? Así que te pregunto, ¿importa si los cristianos están menos familiar con las Sagradas Escrituras? Or do we think that Scripture is sufficient as an authority in our church or not? O pregunto, ¿es la Escritura suficiente como nuestra autoridad para la iglesia o no? So, and we'll answer those questions during this sermon. Pronto vamos a contestar esas preguntas. But when I think about my own life, Cuando pienso de mi vida, and one reason I am a Christian una razón por la cual yo soy cristiano, and a servant of God, siervo de Dios, is because of what I believe about Scripture. es por lo que yo creo acerca de las Escrituras. You know, that I have become convinced that the Bible and the gospel of Christ is our only hope. Yo estoy convencido que la Biblia y el Evangelio de Cristo es nuestra única esperanza. So when we talk about the authority of Scripture, Que cuando hablamos de la autoridad de las Escrituras, you know, one of the important things we need to understand about the Bible is that we need to understand is about the sufficiency of Scripture. una de las doctrinas más importantes con respecto a la Biblia es conocer la suficiencia de las Escrituras. And when we talk about the sufficiency of Scripture, Cuando hablamos sobre la suficiencia de las Escrituras, is how does it not only speak to us, es para decir cómo la Biblia nos habla, but also how it applies to our lives. pero también cómo aplica en nuestras vidas. Okay. So as I'm showing there, when we talk about the sufficiency of Scripture, Así it que is to say that the Bible is all we need for the salvation of sinners, Christian living, and being equipped for a life of faith and service. cuando hablamos de la suficiencia de la Escritura es para decir que la Biblia es todo lo que necesitamos para la salvación de los pecadores, la vida cristiana y estar equipados para una vida de fe y servicio. So you can see the term de sola scriptura. Podemos ver el término ahí, sola escritura. So this is one of several Latin phrases Esto es una frase latina, that came about during the Protestant Reformation. y esta frase surgió durante la Reforma Protestante. And this term meant that Scripture was the supreme authority over the church. Y este término significa que la escritura es la autoridad suprema sobre la iglesia. And what this also means now as well is that the Scriptures fully reveal who God is. Y lo que significa hoy también es que las escrituras revelan completamente quién es Dios. Who man is in relation to God. También quién es Dios en relación con Dios. Perdón, And- en relación con Dios. And God's plan to restore the relationship between himself and mankind through the saving work of Jesus Christ. Y revela el plan de Dios para restaurar la relación entre nosotros y Él y nuestra salvación por medio de Jesucristo. So this is what David wrote in Psalm 19, 7-9. David escribió esto en Salmos 19, 7 a 9. And it says there on the screen, the law of the Lord is perfect, refreshing the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. The commands of the Lord are radiant, giving light to their eyes. Salmos 19, 7 a 9. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, de sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos.
And it continues, the fear of the Lord is pure, enduring forever. The decrees of the Lord are firm, and all of them are righteous. Y continuemos, el temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. So when we read that passage, David describes that scripture is very powerful and comprehensive. Así que cuando leemos estas escrituras, David describe que son tan poderosas y completas, That it can convert or transform the entire person. que realmente pueden convertir y transformar la persona en total, You know, changing that person into whom God wants him or her to be. convirtiendo a esa persona precisamente en la persona que Dios quiere que sea. And this is what Paul says in the New Testament in 2 Timothy 3, 16 and 17. Y en 2 It Timoteo, says, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. So anything written by man alone, by men, is not enough to equip us for every good work. Así que todo lo que está escrito por un hombre, el hombre, no es suficiente para prepararnos para toda buena obra. So this can only be done by the word of God. Esto solo se puede hacer por la palabra de Dios. And then also, scripture is complete and sufficient for our faith and our practice. Y también la escritura es completa y suficiente para nuestra fe y nuestra práctica. And then there are also scriptures in the Bible that say that nothing else is to be added or changed to the word of God. Y hay escrituras en la palabra que nos dice que nadie puede agregar ni añadir algo a la palabra de Dios. All right, so let us now look at the word of God, the sufficiency of scripture from these 3 points. Vamos a ver la suficiencia de las escrituras en 3 puntos. So first of all, the scripture is our authority, Primero, la escritura es nuestra autoridad. because if we believe in God, Si creemos en Dios, we believe or we know that God is true and trustworthy. sabemos y creemos que Dios es verdad y podemos confiar en Él. And because his word, because God is true and trustworthy, Porque Él es verdadero y digno de confianza, so is his word as recorded and written in the original languages. también es su palabra como está registrada y escrita en los idiomas originales. So this means that all things that the scriptures say are completely true. Esto significa que todas las cosas que dicen la escritura son completamente ciertas, In the Old Testament and in the New Testament. tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento. And we need to see that that God did not receive his authority. Tenemos que también entender que Dios nunca recibió su autoridad, So no one can claim a higher authority than God himself. y que nadie puede reclamar que es más alto que Dios. So God is the supreme authority. Dios es supremo en su autoridad. So God himself is truth. Dios él mismo es verdad. And he has breathed, as I said, he has breathed out his word in a way that is truthful. Y Él ha exhalado su palabra de una manera que es verdad y con verdad. So I highlighted some words there. God breathed. Yeah, teaching, rebuking, correcting, training, that we may be thoroughly equipped for every good work. Ahí vemos algunas palabras que quiero señalar, que es inspirada, enseñar, reprender, instruir, entrenar mente capacitada para toda buena obra. Okay. This is what Jesus said in John 17:3.
he said, now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. So God as being the only true God, there's no lying God, right? Así que Dios siendo el único verdadero Dios, de verdad, no hay otro Dios que no existe la mentira. So the problem that we have today with our generation El problema que tenemos con nuestra generación hoy en día is that people have an issue with authority. es que la gente tiene como que resisten la autoridad. So people, when they use the word authority, they think of it as being positive, and others think of it as being negative. La gente en general, cuando usa la palabra autoridad, hay diferentes maneras. Algunos piensan que es bueno y algunos malo. So when they talk about biblical authority, which is God being the supreme authority, Entonces, cuando algunas personas hablan de autoridad bíblica, se refieren a que la Biblia controla situaciones. you know, they think of the Bible as controlling situations and controlling people. Piensan y se refieren a la Biblia que la Biblia controla situaciones y personas. You know, they think of the Bible as being rules and commands that must be obeyed. Piensan solamente que la Biblia es un montón de reglas y cosas que tienen que seguir y obedecer. But is that what the whole Bible is about? Pero realmente te pregunto, ¿eso es realmente lo que es la Biblia? Well, the Bible has rules and commands that we have to obey. La Biblia sí tiene reglas y mandamientos que deberíamos obedecer, But that's not what the whole Bible is about. pero eso no es la mayoría de lo que se trata la Biblia. You know, the Bible is much more concerned with other things other than just rules and commands. La Biblia se preocupa por mucho más de solo reglas y mandamientos. Okay, and we'll look at that a bit more shortly. And then, since God is the source of Scripture, as we read, Porque Dios es la fuente de la escritura, the Bible does not have any other source than God Himself. la Biblia no tiene otra fuente que no sea Dios mismo. So God, through the Holy Spirit, inspired It's human Friends. authors. It's my favorite. I like that show. God, through the Holy Spirit, inspired human authors to write it. Dios a través del Espíritu Santo inspiró a los autores humanos para escribirla. And they wrote it because they were inspired by the Spirit. Y ellos pudieron escribirla porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. This is what 2 Peter 1:19 says. We also have the prophetic message as something completely reliable, and you will do well to pay attention to it as to a light shining in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. En 2 Pedro 1:19-21 nos dice, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. It says, above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation of things. For prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaban de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. So to say the Scripture is our authority is to say that Scripture has the final say.
Así que vemos que decir que la Biblia tiene la autoridad es decir que la Biblia tiene la última y única autoridad en la palabra. So it's not science, No es ciencia, it's not human experience, no es una experiencia humana and it's not human reasoning. y no es razonamiento humano. You know, scripture always has the final say. La escritura siempre tiene y va a tener la última palabra. And I understand that sometimes the Bible does not explain everything, Y sé que la Biblia a veces no nos explica todo, but explains most things. pero explica muchas cosas. Especially, it explains fully the salvific work of God through Christ. Y en especial, en particular, nos explica bien claro nuestra salvación por medio de Jesucristo. So the Bible is very clear on that. Y la Biblia es muy claro con eso. So scripture always has the final say. Así que escritura siempre tiene la última palabra. And the Bible is the authoritative word of God. Y la palabra, y la Biblia es la palabra de autoridad de Dios. And because of that, we are obligated to respond to it. Y porque es su palabra, tenemos obligación de responder. How we are to respond to it? ¿Cómo debemos responder? We are respond with faith and obedience. Debemos responder con fe y obediencia. So when we read the Bible Y cuando leemos la Biblia, and we take it seriously lo tomamos en serio, and ask God to speak into our hearts le pedimos a Dios que hable a nuestro corazón as we read the scriptures, mientras leemos, you know, we begin to realize that God speaks with divine authority through his word. comenzamos a darnos cuenta de que Dios habla con autoridad divina a través de su palabra. And as we do that more regularly, Mientras hacemos eso más frecuentemente, you know, it will overrule our human experience and our human reasoning. va a venir por encima de nuestra propia manera de pensar o razonar. So we need to, as we read the word, we need to ensure that we always hold the scripture as our authority. Y que siempre recuerden que cuando leen la palabra, siempre mantengan las escrituras como tu autoridad divina y última palabra. Amen. The second thing is that scripture is trustworthy. Punto número 2, la escritura es digna de confianza. Es confiable. So people who doubt the trustworthiness of scripture Las personas que dudan la validez o lo confiable de la escritura would ask this: how can we be sure that the Bible can be trusted as being correct? se preguntan a esas personas, ¿cómo podemos estar seguros de que se puede confiar en esa Biblia y es correcta? So let's look quickly at the New Testament. Vamos a ver rápidamente el Nuevo Testamento. You know, many people doubt the New Testament because they say it's full of myths and legends. Mucha gente no cree en el Nuevo Testamento porque dicen que está lleno de mitos. y leyendas. But the New Testament Pero el Nuevo was Testamento written within the same generation as the events that describe them. Pero el Nuevo Testamento fue escrito en la misma generación en la cual pasaron las cosas, los eventos. So when we look at the earliest New Testament manuscripts, were written within decades of the events. Así que cuando vemos las escrituras más antiguas, estas realmente fueron escritos muy poco tiempo después de que pasaron. So it's on the screen as well. So they were written within that first century. Fueron escritas en el primer siglo. You know, there were many
eyewitnesses who are mentioned in these writings. Había muchos testigos que fueron mencionados en estas escrituras. So there's reliability in those things. Así que podemos confiar en esas cosas. So another misunderstanding is that our English and Spanish Bibles Otro are malentendido. translations of other translations and so on. Otro malentendido es que nuestra Biblia en inglés y español es una traducción de otra traducción. But as we can see, the Bibles we possess are direct translations from the original Greek, Hebrew, and Aramaic languages. Sin embargo, las Biblias que poseemos ahora son traducciones directas de griego, hebreo y arameo. So the process by which the original scriptures have been translated Así que por medio del proceso que estas escrituras han sido traducidas, have been faithfully copied and given to us as well. han sido traducidas y entregadas a nosotros fielmente como debe ser la palabra, a la palabra. So there is reliability in the way that the scriptures were written. Podemos confiar entonces en cómo las escrituras fueron escritas And we can trust that what we have are legitimate copies. y podemos confiar que lo que tenemos hoy en día son copias legítimas del original. And this is just a quick overview of that particular item. Y esto fue solo un resumen de ese punto particular. Because when you can study scripture, how scripture was written, and it's a lot more than you can find out. Porque si te pones a estudiar cómo la escritura fue escrita, realmente hay mucho más para aprender. So now we have the Bibles that we have today is the complete canon of scripture. Así que lo que tenemos ahora en nuestra Biblia es todo completo de toda escritura, Which includes the gospel. que incluye el gospel, Evangelio. evangelio. So there's a passage that Paul writes to the Galatians, Hay un versículo que Pablo le escribe a los Gálatas and he talks about the seriousness of delivering a message that is outside the Bible. y él habla sobre la seriedad de transmitir un mensaje fuera de lo que dice la Biblia. And this is what he says in Galatians 1:8. He says, but even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let them be under God's curse. Y dice Pablo, pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto de que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. So Paul is saying that it's very serious to change the content of the scriptures, Así to que change the message of the scriptures. aquí Pablo nos está diciendo que es algo muy serio cuando alguien cambia el contexto de la escritura o cambia la palabra. Now, because of who God is, Ahora, ¿por quién Dios es? and because of what God has done to preserve his word, Y debido a lo que Dios ha hecho para preservar su palabra, again, because God is sovereign, we believe that God is sovereign. una vez más, Dios es todo soberano y creemos que es todo soberano. We need to believe that he has preserved his word. Así que podemos tener confianza que Él ha preservado su palabra. And then we can have confidence that what is described in the scriptures is accurate and historical. Y podemos tener confianza que los eventos escritos en las escrituras son precisos y históricos. And another thing too is that for the Bible to be not trustworthy,
Así que para que la Biblia sea confiable, que sea confiable, I'll reword that. If for the Bible not to be trustworthy, it would mean that the message is not consistent. para que la Biblia no sea confiable, quiere decir que su mensaje no sería consistente. But if you read the Bible Pero si lees la Biblia, from beginning to end, de principio al final, it has one main thing. tiene un tema en común. And this is important Esto es importante, because, as I was saying before, if we know that theme, porque si sabemos cuál es este tema, we don't focus on the do's and don'ts. no nos vamos a enfocar en el hacer o no hacer. We don't focus on the rules and commands, No nos vamos a enfocar en reglas y mandamientos, but we focus on the theme. pero vamos a enfocarnos en este tema en común de toda la Biblia. And this is primarily founded on the historical events of Jesus' life. Y esto es basado en los eventos históricos sobre la vida de Jesús, You know, his death and his resurrection. su muerte y su resurrección. So the fact about the Bible is that it has a main thing from beginning to end. Así que el hecho de la Biblia es que tiene un tema en común de principio a final. So what is that theme? ¿Cuál es este tema? It says here on the screen, God's act of salvation by grace through Jesus Christ. El tema principal, que es el acto de salvación de Dios por gracia a través de Jesucristo. That is the theme of the Word of God. Ese es el tema de la palabra de Dios. So whether you're reading Old Testament Así que aunque estés leyendo el Viejo Testamento, Antiguo Testamento or New Testament, o Nuevo Testamento, it all points towards God's act of salvation by grace through Jesus Christ. todo al final punta de la salvación de Dios por gracia a través de Jesucristo. And also because of that, ¿Y por qué hace esto? the Holy Scriptures alone contains all things necessary for believers. Todas las escrituras contiene todo lo que necesitamos, lo necesario para los creyentes. So as I said, the word is clear about our salvation in Christ. Una vez más, repito que la palabra es clara de nuestra salvación por medio de Jesucristo. Amen. And sometimes people argue that the scriptures are not clear or easy to interpret. A veces la gente argumenta que las escrituras no son claras y no son fáciles de entender. And that is true. Y eso en parte es verdad. And they also say that they need some type of external authority so that they can properly interpret and understand the teachings of the Word of God. Y hay gente que también dice que necesitan como ayuda o interpretación externa para comprender las escrituras. And that is true as well. Y también puede ser verdad. But the Bible can be understood by a great majority of people. Pero la Biblia puede ser entendida por la gran mayoría de la gente. What does that mean? ¿Qué significa esto? You know, so I've got there that every believer should read and study the scripture for themselves. Significa que cada creyente debe leer y estudiar las escrituras por sí mismo. Okay? Because what you find is this, Porque lo que vas a encontrar es esto, that scripture will interpret scripture. que la escritura misma interpreta la escritura. Amen. Paul says in 2 Timothy 2:15,
He says, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. En 2 Timoteo 2:15 nos dice, esfuérzate para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Okay? So that's what Paul tells us. Eso es lo que nos dice Pablo. And the Holy Spirit confirms to us that the Bible is the Word of God. Y el Espíritu Santo nos confirma que la Biblia es la palabra de Dios. And this is what Jesus said in John 16:13. He said, but when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth. He will not speak on his own. He will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. Y aquí nos dice que, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Okay, so scripture is trustworthy. Así que la Escritura es confiable. And the third thing is that scripture transforms lives. Y el tercer punto es que la Escritura transforma nuestras vidas. So we've looked at scripture as being our authority and being trustworthy. Así que hemos mirado que la Escritura es nuestra autoridad y confiable. If we believe those things with our hearts, Y si creemos eso de corazón, then the word of God has the power to bring change. entonces la palabra ahí tendrá poder de transformar y cambiar. It will bring change to us. Nos trae cambio para nosotros. And this is what Hebrews 4:12 says. It says, for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Hebreos 4:12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. The word of God and also the Spirit of God operate this transformation in the lives of people. La palabra de Dios y el Espíritu de Dios transforman la vida de estas personas. And no other book can say such things. Y ningún otro libro puede reclamar esto. And this is because the Bible is not just any book. Esto es porque la Biblia no es cualquier libro. It's not just a book that tells you how to live well. No es solo un libro que te dice cómo vivir bien. Or it's not to tell you that you need how to be a good person. No es un libro que te va a decir cómo ser buena persona, But it's packed with power. sino que está lleno de poder. And that word of God has the power to change lives. Y esa palabra de Dios tiene el poder de cambiar vidas. So when we let the word of God be the standard in our lives, Así que cuando permitimos que la palabra de Dios sea todo para nosotros en nuestras vidas, we're not just going to, thinking is not just going to be changed, no solo nuestro razonamiento o pensamientos van a cambiar, but our hearts will change. pero nuestro corazón también va a cambiar. You know, we're not going to be swayed by the reasoning of the world. No vamos a dejar que, por ejemplo, el razonamiento del mundo nos influencie, And we're not going to be influenced by our own feelings. ni tampoco por nuestros propios sentimientos. And that's in this way we allow the word of God to guide our lives. Así que así podemos permitir que la Biblia guíe nuestras vidas. As we place the word of God in our hearts. Y plantamos la palabra en nuestro corazón. Paul said in Romans 1:16, he said,
For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. Pablo nos dice en Romanos 1:16, a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. So as we are changed by the word of God, Así que mientras que somos transformados por la palabra de Dios through the power of the gospel of God, y por el poder de la palabra de Dios, so we need to not just read it, no solo deberíamos leerlo, we need to share it, deberíamos predicar y compartirlo, and we need to apply the story of redemption, salvation. y también deberíamos aplicar la historia de la redención And what it says about sin, faith, y también lo que dice la palabra sobre nuestro pecado y nuestra fe repentance, and relationship with Christ, y nuestro arrepentimiento y la relación que tenemos con Cristo, which is the gospel. que es el evangelio. And as we do that, Mientras hacemos eso, this will bring proper responses to the truth of God's word. esto nos va a dar respuestas correctas de la verdad de Dios. Because if we share the gospel, the truth of the gospel, Porque si nosotros compartimos la verdad del evangelio and we apply it as well, y lo aplicamos también, it has the power to change other people, tiene el poder de cambiar a otros también, not just you. no solo tú. Amen. So when we get into a situation Así que cuando nos encontramos en una situación in which we are tempted to do something wrong, en la que vemos que estamos siendo tentados a hacer el mal, or we don't know what to do in that situation, o realmente no sabemos qué hacer en esa situación, or we're not sure what God wants us to do in that time, y no sabemos inclusive qué quiere Dios que hagamos en situación. how it works is that God through the Holy Spirit will bring a passage to our minds. Cómo trabaja todo esto es que Dios, por el medio del Espíritu Santo, puede traer un versículo, un pasaje a tu mente. And then we can let that word of God guide us in that situation. Y ahí entonces podemos dejar que esa palabra nos guíe en esa situación. Or if we are facing a crisis and need encouragement, O, por ejemplo, si estamos en una crisis, necesitamos aliento o ánimo we need help because we are fearful. o ayuda porque tenemos temor. We need encouragement because we don't have the strength. O que si necesitamos aliento porque no tenemos fuerzas. Then the passages that we read in the Word of God would help us in those situations. Entonces, esos versículos que lees en la palabra de Dios te pueden ayudar en esas situaciones. But it's not just that. Pero no es solo eso. We don't use the Word of God for here and there when we need it. La palabra de Dios no se usa solo aquí o allá o cuando la necesitamos. It's much more than that. Mucho más que eso. The Word of God leads us to a life-changing transformation La palabra de Dios nos lleva a una transformación total. into the image of Jesus Christ from the inside out. Nos transforma a la imagen de Cristo de adentro hacia afuera. So it's not just applying verses here and there. We are changed, transformed completely. Así que no es solo el hecho de aplicar versículos aquí y allá, es el hecho de que somos transformados completamente como Cristo. And by that word of God, we are growing into an identity with Christ. Y por medio de esa palabra de Dios podemos crecer en nuestra identidad en Cristo. 1 Peter 2, verse 2 and 3 says this: like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow in your salvation,
now you have tasted that the Lord is good. En 1 Pedro 2, 2-3 dice, desean con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. So as we grow as Christians, Así que mientras crecemos como cristianos, as we are looking for this transformation, mientras buscamos esta transformación, you know, the word of God is very important for us. la palabra de Dios es fundamental, importante. Okay, so the scripture feeds us and sustains us La escritura nos alimenta y nos sostiene and nurtures our spiritual growth into Christian maturity. y alimenta nuestro crecimiento espiritual hacia una madurez espiritual Into being more Christ-like. y para ser más como Cristo, la imagen de Cristo, Day in day, continually. día a día. Es un proceso continuo. Jesus said in John 17:17, he said, sanctify them by the truth. Your word is truth. Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. So as we become Christ-like, Así que mientras nos transformamos más como la imagen de Cristo, we become sanctified. también somos santificados. And the word sanctified means set apart. La palabra santificados es apartados. Like God would say, it's like the word holy. Es como Dios. We get the word holy when it comes to sanctification. La palabra holy, no sé cómo se dice, Santo. santo, eso, gracias, viene de la palabra santificación. So it says be holy as God is holy. It says as well in Peter. Así que la palabra nos dice que seamos santos como la palabra santa. So the word of God helps us. So I should say the word of God is the only thing that helps us to be sanctified. Así que la palabra de Dios es lo único que nos puede ayudar a ser santificados. So we need to allow the word of God to guide our lives. Así que deberíamos permitir que la palabra de Dios nos guíe en nuestras vidas. So it's not about picking and choosing bits that we want to use in certain circumstances. Una vez más, no se trata de elegir ciertas partes, ciertos versículos para ciertas circunstancias. We've got to take the whole scripture in our lives Deberíamos tomar toda la escritura en nuestras vidas, and allow that scripture to transform our lives. permitir que esa escritura transforme nuestras vidas. And the word of God is the only thing that can transform our spirit, soul, and body. Y la palabra de Dios es lo único que puede transformar nuestro espíritu, alma y cuerpo. Because as our new nature is birthed in us through the gospel, Debido a que nuestra naturaleza ha nacido en nosotros a través del Evangelio, we are open to receive the truth of God in the scriptures. estamos ahora abiertos a recibir la verdad de Dios y sus escrituras. As we are transformed by the power of the gospel, Mientras que somos transformados por el poder del Evangelio, then we'll be able to understand the difficult passages. ahí vamos a poder entender los versículos difíciles. We'll be able to interpret the word, Vamos a poder interpretar y entender la palabra. interpreting scripture with scripture. Interpretar escritura con escritura. So we must not only read and listen to the word, Y que no solo debemos leer y escuchar la palabra, we must let the word transform our lives. debemos dejar que también transforme nuestras vidas. Amen. So church, as I wrap up this morning, Así que ahora que voy a resumir, we need to understand again that the sufficiency of scripture is very important. tenemos que entender que la suficiencia de las escrituras
es muy importante. And Christians desperately need to recover the sufficiency of Scripture. Y cristianos necesitan recuperar la suficiencia de las escrituras. So as I said, our sufficiency is from God and His Word. Como dije, nuestra suficiencia es por medio de Dios y su palabra. So everything that humankind needs to know about God and ourselves has been revealed in the Bible. Todo lo que la humanidad quiera saber acerca de Dios y de nosotros ya ha sido revelado en la Biblia. You know, our identity, Nuestra identidad, the identity of the church and what we are to do, la identidad de la iglesia y lo que debemos hacer, are not determined by, the surrounding culture of the world, no se determina a la cultura que nos rodea, but are determined by the Word of God. sino se determina por la palabra de Dios. So we can have complete trust in the Bible. Podemos tener plena confianza en la Biblia. Our sufficiency is not from men. Nuestra suficiencia no proviene de los hombres. Our sufficiency is from God and His Word. Nuestra suficiencia proviene de Dios y de su palabra. And the Bible will change our lives for the glory of God. La escritura nos cambia nuestras vidas para la gloria de Dios. Scripture alone is our inspired final authority. La escritura y solo la escritura es nuestra autoridad final. While there may be other important resources and authorities, Pueden haber muchas autoridades y recursos importantes, they are all submissive to Scripture pero todos están sumisos a la escritura, because only the Word of God is God-breathed. porque la escritura es lo único que es inspirado por Dios, It's without error. sin error. It's trustworthy and sufficient for our faith and practice today. Es totalmente confiable y suficiente para nuestra fe y nuestra práctica hoy en día. So the Word of God is also relevant to us today. Así que la palabra de Dios es aplicable hoy en día. So what do we do from today on? Y que de ahora en adelante We read our Bibles. vamos a leer nuestra Biblia. We allow Scripture alone to be our divine authority. Y permitimos que la escritura, la Biblia, sea nuestra autoridad divina. Amen. Let us pray, church. Father, I thank you for what we just heard. Lord, I pray, Father, as we have come together, Father, I thank you that you've been able to speak to us through the word, Lord. And Lord, I know that your Spirit has been guiding us this morning as well, Father. And I pray that what I've shared with the church will bring, Lord, not just a strong conviction of your word, Father, to know and understand and be sure, Lord, that we can trust your word, Father, that your word is sufficient for our lives, Lord. And Father, I know that in times before we've been guilty, Father, and I've been guilty, Lord, of not maybe trusting your scripture, Father, not making your scripture my own authority in my faith and practice. But Lord, I see that, Lord, your word is all that we need, Lord, as we grow, Lord, as we try to grow, as we try to mature as believers, Father. Lord, we know that there is an agenda, Lord, in the world today to take us away from scripture, to take us away from your word, and Lord, to take us away from you. But Lord, I pray, Lord, that you will bring us closer to your word, bring us closer to you, Father, to help us understand what Christ did, Lord, according to your word. Help us to understand the gospel. Help us to understand, Lord, our position, Lord, in relevance to you. Help us to understand, Lord, how to not only be
become saved, but how do we continue to walk, Lord, sanctified in you, Lord? And I pray, Father, that you continue to help us, Lord, because it's not easy living in these times. And help us to seek you, Lord, and be faithful to you, Lord, because you will never fail us, Father. Help us to be faithful and to and help us to read and understand and interpret the word, Father, because we know that your Spirit will not confuse us, will not lead us will not deceive us, Lord. So we ask you and we trust you and we thank you in Jesus' name. Amen.